Assalamu alaikum, an ka foli bi maliyɛn kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛn bɛ kan filɛ bamanan kɔnɛ safila la an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma ka taa Mali kɔnɔ ka taga Mali kɔ kan aw denkɛ n'a balimakɛ de don Dawuda Keyita bi an wulila k'an sigi an ka kunnafoni kɛnɛ kan tuguni n'o ye sigida kunkan ye an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na araba o araba n'o ye mercredi o mercredi an bɛ jamana sujɛbaw ta an bɛ antenne labila walasa aw fɛnɛ ka se ka weleli kɛ ka hakilinata fɔ o hukumu kɔnɔna la bi ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo maa dogolen tɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka plateau sanfɛ yan an b'ale wele ko Amara Sila n bɛ foli bila a yɛrɛ la a bɛ foli lase aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma Amara i ni ɲɔgɔn kuma. Salamu alaikum Dawuda an bɛ Bamada net mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka an lajɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka an suit an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada donc o tɛmɛlen kɔfɛ k'a ɲini malidenw fɛ a y'aw connecter a ka partager an bɛna les révélations baden de kɛ. Merci Amara an b'i fo i ka u ɲɛna ka wele jaabi an b'i fo yɛrɛ la maliyɛndenw an b'a ladɔniya k'a fɔ an ka émission a y'a partager an ka chaîne YouTube b'an bolo bamada.net k'o fara an ka chaîne TikTok fɛnɛ kan avance u kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ kunnafoni ɲɛnama sɔrɔ an ka wulikajɔ ye aw de kama an fɛnɛ b'a ɲini aw fɛ a ye émission in a y'a partager a ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ an b'a ladɔniya k'a fɔ an ɲɛna fɛnɛ ko an kɛlen don ka numéro dɔ bila écran sanfɛla la numéro in na ni an tilala question na ni Amara cɛla la hakilina b'aw yɛrɛ fɛ k'a fɔ émission kɔnɔna la a b'o fɔ ou bien ni ɲininkali m'aw bolo ka tɛmu Amara yɛrɛ la a b'o fɔ a b'a ka bila la yan an yɛrɛ b'a ka bila la yan nɔ o hukumu kɔnɔna la bi an sigilen don ka émission kɔnɔ yan n'o ye araba o araba an bɛ téléphone labila walasa aw bɛ se ka hakilinata fɔ jamana ko in na n'an b'o émission wele ko sigida kunkan an filɛ o kɛnɛ de kɔnɔna la bi Amara ɲininkali boli an bɛ tɛmɛ o kan joona joona an b'a daminɛ kibaruya min bɛ dugu kɔnɔ bi maliyɛn don a dogolen tɛ maa si de la n'o ye an ka 4e vice président CNT kɔnɔna la n'an b'a fɔ ale ma ko Isa Kawujim voilà i yɛrɛ y'a ye an bɛ fɛ k'a dɔn yali Isa Kawujim yali a nana CNT la cogo di a taara ni jɛkulu jumɛn de tɔgɔ CNT yɛrɛ kɔnɔ. Ok franchement i ka nin kɔrɔfɔ in diyara n ye Isa Kawujim ɲininkali gɛlɛnba a donna CNT kɔnɔ na don cogo min na anw bɛ an yɛrɛ ɲininka a la hali sini parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Kawujim de ko ale tile kelen ma postuler ale tile kelen ma a ka CV bila ko il n'est ni preneur ni demandeur o taara i yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ an kan ka an yɛrɛ ɲininka wa o b'an ka jamana sariyaba dɔ de sɔsɔ n'a bɛ f'o ma ko le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi parce que a fɔra ko maliden bɛɛ dama ka kan bon n'a fɔra ko concours dɔ bɛ ou bien compétition dɔ bɛ an bɛɛ dama ka kan mais k'a fɔ dɔw b'u ka CV bila olu tɛ ta mɔgɔ min b'a ka CV bila k'a to sokɔnɔna la a b'a ka salon kɔnɔ k'o ta k'o bila CNT kɔnɔna la kabiri yen i b'a ye k'a fɔ sariya sɔsɔra donc Kawujim n'i ko k'i b'a lajɛ ɲɔgɔn nɛgɛn tɛ yen mɔgɔ minnu ye a lana o de ye Kati Sarasu ye a wagati voilà olu de ye Kawujim lana. Ok d'accord o tɛmɛnen kɔ an bɛ fɛ k'a dɔn yani Isa Kawujim yani a place tun tɛ CNT kɔnɔ wa. N'i ye ko ninnu ta k'a lajɛ n'i ko k'i bɛ CNT sigi a ɲɛma yɛrɛ CNT kan ka sigi cogo jumɛn na CNT kan ka sigi est-ce qu'il y'a faamu mɔgɔ minnu ni légitimité b'u la n'u bɛ ka jamaw représenter u ka sigida la par exemple an ka CNT bɛ configuration min na n'i y'a ta k'a lajɛ o est-ce que CNT kɔnɔ e bɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin jɔn ma k'o ye diaspora ka représentant ye commune 1 e bɛ se k'a fɔ ko jɔn ye commune 1 ka représentant ye jɔn ye commune 2 ka représentant ye jɔn ye région ka représentant ye kabiri yen i b'a ye k'a fɔ CNT a sigi cogo man ɲa parce que mɔgɔ minnu bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ u caman bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ teri sira la ou bien i ni finitigiw ka surun ou bien a wagati M5 kɔnɔna la mɔgɔ minnu banna kɔngɔ muɲu ma minnu banna ka kɔngɔ muɲu i b'a ye k'a fɔ
olu caman de taara esi y'a faamu olu caman ni Sarasu ye baara kɛ a dɔw caman y'u yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔna la donc CNT bi il y a un défaut de légitimité kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ a fanba i b'a ye k'a fɔ base tɛ u kɔ u tɛ base représenter u taara a wagati parce que u ni finitigiw kun ka sɔrɔ u kati n'a kun ka di anw ye ni anw yɛrɛ kun banna kɔngɔ muɲu ma anw kun bɛ se k'an place sɔrɔ mais o tɛ jamana jɔ sira ye n'a ma ɲa ko bɛ kɛ tiɲɛ kan a y'a kɛ jɛlenya kan représentativité bɛ minnu na n'i y'a ye Kawujim ninnu ɲɔgɔnna sera ka u yɛrɛ sɔrɔ yen parce que u ma représentativité de la o n'a kun taara commune ma hali an ka commune bila hali quartier n'a dan'o ma wallahi Kawujim tɛ se ka CNT sɔrɔ i bɛ élection kɛ bi Kawujim ninnu ka quartier kɔnɔna la Kawujim tɛ se ka sigi donc o tigilamɔgɔw n'olu tora ka taa u yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ bon an bɛ jigin yɔrɔ la mɔgɔ minnu autorité minnu kɛra sababu ye k'u ta a wagati an y'a décrier n'a ma ɲi ko le CNT a sigi cogo ma ɲi c'est illégal c'est illégitime an filɛ nin ye o kɔlɔlɔ de kɔnɔna la n'aw taara mɔgɔ ta mɔgɔ minnu u kan ka baara min kɛ u tɛ a dɔn parce que Kawujim yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ est-ce que a b'a kalama ko CNT ko ye transition ka instrument de ya transition ka baarakɛminɛ de ye CNT daw transition u ka baarakɛminɛ o de ye CNT bon imaginez e bɛ ka transition organe dɔ critiquer a premier ministre alors que e yɛrɛ bɛ transition ka baarakɛminɛya dɔ la e ye transition ka ciden dɔ ye e bɛ ka o critiquer donc n'o k'a sɔrɔ transition man di ye ko in kun ka nɔgɔn i tun bɛ démissionner ka bɔ CNT la o la i bɛ se k'i ka critique kɛ est-ce que i y'a faamu o la i bɛ se k'i ka critique kɛ mais k'i to CNT kɔnɔna la ka fanga lagosi ka gouvernement lagosi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a tun tɛ passer a cɛ man ɲi institution ka baara la CNT i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ don yɔrɔ min n'an bɛ transition kɔnɔna la ni opposition man ka kɛ a kɔnɔna la opposition man ka kɛ an kan ka hakilinaw de fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ relever cogo min na mais opposition kɛyɔrɔ tɛ. Donc ni sira tacogo ma ɲi mais n'a tacogo ka ɲi wuli ka jɔ o ko ninnu na est ce que n'an bɛɛ y'a to bɛɛ y'a fɔ cogo dɔ ko transition kɔnɔ ko opposition kan ka kɛ est ce que n'an taara n'o sira ye juguman ni ɲuman est ce que an bɛna se k'o parce que n'i y'a ta k'a lajɛ e filɛ ka système min fɔ o ye an bɛ régime min kɔnɔna la n'a bɛ fɔ a ma ko régime parlementaire o régime parlementaire la est ce que i y'a faamu i b'a ye assemblée ale ni gouvernement olu bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye mais assemblée bɛ gouvernement kɔlɔsi. Oui, si tout va bien dans les périodes normales. Mais en période min konna la ni coup d'état est-ce que la constitution comme un coup d'état transition la constitution ma est-ce que vous voyez donc transition est wati kumurune est-ce qu'il y a femme en ka wati min nambe fereke ka wati la teme pour que am saka élection que am retour à l'ordre constitutionnel am segi ngana constitution ya fo jogo mina assemblée ka contrôle que ka fanga boya gouvernement nga mais ale be ka bara ke ni système yi c'est comme ale be ka bara tien gouvernement bolo avec ka gouvernement nga politique la gauche bon andu be wakati min konna la am période min konna la ni ya takala am période exceptionnelle le kola wakati konna la au période exceptionnelle iba ya ani jone be nyogona ani français de be nyogona ani CEDEAO de be nyogona bon n'a fɔra gouvernement bɛ k'i kɔgɔ da olu kɔgɔ la cogo min na pour que stabilité bɛ na sécurité bɛ na n'i bɛ CNT mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ k'o politique kɔ kari k'a yira k'a fɔ k'o tɛ se k'a yira k'a fɔ k'an bɛna jamana bi dingɛ kɔnɔna la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a tigilamɔgɔ a place tɛ CNT kɔnɔ n'a bɛ nin baara sugu kɛ dɔwɛrɛ tɛ a ka demander ka démissionner a ka taa kɛ en dehors du CNT parce que n'i donna CNT kɔnɔ dɔrɔn tu acceptes de travailler pour le pouvoir o de la opposition tɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ CNT mɔgɔ décret de y'u sigi o mɔgɔ dɔ de bolonɔ y'u sigi o u ma élu u si tɛ u si ka cɛya mun lase mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ a si ka cɛya ma lase mun de y'u lase Sarasu olu de ye a décret ta ka CNT mɔgɔw sigi bon e bɛ ka min fɔ n'o k'a sɔrɔ jamanadenw de kun y'u sigi i n'a fɔ élection na ou bien jamanadenw ka légitimité dɔ d'u ma u bɛ se k'o baara kɛ mais mɔgɔ minnu ye e sigi o mɔgɔ kelenw de ye Choguel sigi e bɛ tila k'olu ka baara la gosi o tuma i bɛ mun de kɔ i bɛ fɛ ka mɔgɔ ninnu de kunkari ɲɔgɔn na wa ɲininkali bɛ yen. D'accord. J'espère que Malo bɛ ka faamuyali sɔrɔ jaabi ninnu la. Amara an bɛ tɛmɛ ni question in joona joona maliyɛnw a bɛ hakɛ to an bɛ question dɔw poser Amara kunna après a bɛ se ka weleli kɛ o kɔnɔna la an y'a fɔ ɲɛna numéro labilalen don écran sanfɛ a bɛ tila ka weleli kɛ a bɛ hakilinataw fɔ émission kɔnɔna la Amara question bɛ tugu o la o de ye an bɛ fɛ k'a dɔn yali ka Kawujim yɛrɛ minɛli kun jɔnjɔn u ye jumɛn de fɔ a la.
Ok. O diyara n ye i b'a dɔn Kawuji minɛli kun jɔnjɔn ko a bɛ ka n'i y'a ta k'a lajɛ ko trouble à l'ordre public c'est-à-dire trouble à l'ordre public n'i y'o ta k'o lajɛ o b'a kun dɔ la o de ye jamana bɛ basigi min kɔnɔ quoi yɔrɔ san kow bɛɛ basigilen don e kana sisan ni ko dɔ ye ko min bɛ se ka jamana ka bali ka wuli don jamana kɔnɔna la ou bien ko min bɛ se ka jamana institution déstabiliser donc i b'a ye k'a fɔ o bɛ se ka jate trouble à l'ordre public ye ani filanan ko atteinte au crédit de l'État atteinte au crédit de l'État ye mun de ye ka fanga fɔ ka mankutu jugu fɔ ka fanga negebɔ mɔgɔw la est-ce que i y'a faamu fanga bɛ critiquer mais fo an k'a dɔn critique fɛnɛ wagati de bɛ a la anw bɛ wagati min kɔnɔ bi bi in na n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ b'a dɔn bi ni Mali ma kɔlɔsi coup d'état bɛ kɛ bɛɛ b'a dɔn an ka institution bɛ se ka firi à tout moment a dan tɛ président b'a ka seli la dɔ taara k'a bɛ président kɛ laya ye o bɛ kɛ jamana min kɔnɔ est-ce que stabilité bɛ o jamana kɔnɔna la donc kabiri ye i b'a ye k'a fɔ an bɛ état fragile de kɔnɔna la an bɛ état fragile de kɔnɔ an bɛ état exceptionnel de kɔnɔ an bɛ fanga wagati min kɔnɔ a jateminɛ en espace d'une année est-ce que i y'a faamu coup d'état fila kɛra jamana kɔnɔ e yɛrɛ k'a jateminɛ est-ce que o jamana stabilité ba bɛ o jamana kɔnɔ wa o jamana n'o bɛ ka commencer ka fiɲɛ sɔrɔ a bɛ ka commencer ka baara ɲuman daminɛ est-ce que an kan ka sɔn ko o jamana lagosi o lagosi ka kɛ sababu ye ka o effort ba min bɛ ka kɛ k'o effort bɛɛ déstabiliser o de la yɔrɔ dɔ bɛ na yan n'a bɛ f'o ma la notion de la raison d'état ka kɔrɔ nin bɛɛ ye wa a ka bon nin bɛɛ ye raison d'état est-ce que i y'a faamu raison d'état n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Dawuda raison d'état ka bon ni e a ka bon ni ne parce que raison d'état la c'est la satisfaction de l'intérêt général. Intérêt général n'i y'a ta k'a lajɛ o ye mun de ye faso ka intérêt général an bɛ ka politique min kɛ k'an kɔ da Faransi kɔgɔ la an bɛ ka politique min kɛ k'an kɔ da CEDEAO kɔgɔ la an bɛ ka politique min kɛ ka na ni partenaire kura ye an ka jamana kɔnɔ o ka bon ni adamaden kelen o ka hakilina n'a ka miirina ko ko adamaden kelen to yen a k'i da sago fɔ a da sago fɔli o ka kɛ sababu ye ka jamana institution ka olu déstabiliser mɔgɔ man kan ka i sigi ka o lajɛ. D'accord, Amara faamuyali sɔrɔla o la an bɛ fɛ k'a dɔn tuguni Isa Kawuji ani maaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye CNT kɔnɔna n'a yɛrɛ kun ye o 4e vice président ye an y'a ye k'a fɔ olu ye coup dɔ sigi Isa Kawuji ka ko kama u ye vote fana kɛ u tilala ka bɛn kan ka fɔ ko ka Isa Kawuji ko ka fiɲɛbɔ d'a ma ka bila ka taa ka so yali y'o fɛn mun kɛ nin yali e yɛrɛ bolo o ɲana ou bien a bɛ cogo di hakili assemblée kɛlen k'o min kɛ a bɛ hakɛ to sɔgɔsɔgɔ dɔɔni mɛnna parce que anw bɛ kuma ni fanga ye donc assemblée kɛlen k'o min kɛ CNT daw i b'a dɔn u ye erreur ba de kɛ u ye erreur belebeleba de kɛ olu ma ko in u ma conséquence mesurer u ma paramètre mesurer parce que Kawuji kun minɛla mun na ko atteinte au crédit de l'État ani trouble à l'ordre public o b'a yira k'a fɔ État bɛ ka politique min kɛ a bɛ fɛ ka politique in lagosi ka État ka politique negebɔ malidenw na alors que an dun mago t'o la o wagati in na bon ni Kawuji minɛkun kɛra o ye n'i y'a ta k'a lajɛ juge ye a interpellé o la o cadre kɔnɔna la aw ka tila ka résolution dɔ ta ko ka Kawuji bila o kɔrɔ tɛ k'a ye résolution ta ka Kawuji bila dɛ o kɔrɔ ye k'a bɛ ka kuma min fɔ a bɛ ka État ka fanga lagosili min kɛ o kɔrɔ b'a yira k'o de ka di aw ye o kɔrɔ b'a yira aw ye aw yɛrɛ de makaran mais an ma sɔn ka État ka politique lajɛ Choguel bɛ ka baara min kɛ dɔwɛrɛ tɛ o CEDEAO représentant ye manamana ko kɛ a ye a gɛn o ye de 1 de 2 a bɛ ka na ni Russie ye de 3 i b'a ye k'a fɔ a ko ka MINUSMA ka mandat prolongé donc a b'o o baara ɲuman min na n'i y'a ta k'a lajɛ ni mɔgɔ sɔrɔla min b'o lagosi fo ka tila ka bɔ k'e b'o tigilamɔgɔ ka départ demander ni juge y'u ka baara kɛ surtout jamana bɛ tagabolo min na ni aw wulila ka résolution dɔ ta o b'a yira k'a fɔ ani Kawuji min tɛ dɛ a bɛ premier ministre yɛrɛ de kɔ bon an dun bɛ système min na olu ni premier ministre i b'a kalama ko partenaire de don wa o bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye c'est la collaboration an bɛ fanga min na a bɛ fɔ a ma ko un régime de collaboration des pouvoirs fangaw bɛ collaborer sinon ni collaboration tɛ ne de b'a f'i ye bi diyagoya foyi tɛ premier ministre ma premier ministre wajibiyalen tɛ ka taa CNT ɲɛma article foyi tɛ constitution kɔnɔ min b'a fɔ ko premier ministre ko n'i ma taa CNT ɲɛma sanction dɔ b'a la i bɛ sanctionner ou bien ni problème b'i sɔrɔ nin b'i sɔrɔ imagine premier ministre dimine n'o y'i ban ka taa i jɔ CNT ɲɛma dun ou bien ministre k'u ban ka t'u jɔ CNT ɲɛma dun est-ce que crise institutionnelle tɛ na ni institution taara crise la o
est-ce que jamana ma bloqué jamana ma paralysé mɔgɔ kelen kama jamana bɛ bloqué mɔgɔ kelen kama jamana bɛ paralysé donc i b'a ye k'a fɔ est-ce que i y'a faamu u ye CNT attitude min kɛ a attitude u filila i m'a ye u caman nimisara mieux que ça i b'a dɔn u ɲinana yɔrɔ wɛrɛ kɔ i b'a ye a conséquence dɔ ye mun de ye a b'a kalama bila côté M5 ye plainte don au niveau de la Cour suprême pour que ka est-ce que i y'a faamu pour que a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ ka CNT dissolution demander bon aw kana opposer pouvoir judiciaire la aw t'a dɔn aw ka kiiri dɔ bɛ yen n'o de ye est-ce que i y'a faamu ko ka a ka CNT filenkolon ci k'a daga wolon ci ni mɔgɔ min bɛ calcul kɛ en tant que bon stratège yanni i ka nin baara kɛ est-ce que i tɛ miiri fɔlɔ e ka dossier dɔ bɛ kiiri bolo est-ce que i y'a faamu kiiri ma tila o la aw ka mɔgɔ dɔ bɛ kiiri bolo kiiri bɛ ka est-ce que i y'a faamu a ka baara exercer aw se min bɛ aw ye constitution ye se min d'aw ma aw ko k'aw b'o boli k'o b'o yira kiiri tigilamɔgɔw la ni kiiri tigilamɔgɔw fana ko k'u b'u ka se yir'u la a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn donc o de la résolution in u ye a ta cogo a ma ɲa i b'a ye a kɛra yɛrɛ makaran faso makaran tɛ dɛ yɛrɛ makaran n ka miiri ni n yɛrɛ ye mais ne tɛ jigin nin si la i b'a dɔn kabini charte sigi wagati kabini CNT sigi wagati anw ye nin kuma fɔ ni nin kuma kun réglé la an kun tɛ se nin niveau la donc o de la i b'a ye k'a fɔ u kɛlen k'u ka résolution kɛ a selen procureur ma effectivement sariya de y'a fɔ donc procureur ye fɛɛrɛ kɛ ka assemblée ka résolution ye ka o ta en compte u y'a di juge ma juge y'a notifié u ye Kawujim labila mais an bɛ différence dɔ fɔ an bɛ fɛn dɔ préciser mɔgɔw ye assemblée ka kuma ye assemblée ka résolution ko de o kɔrɔ de ye ko ka minɛli de suspend mais a accusé le min na o kɔrɔ tɛ k'o suspend dɛ c'est-à-dire a minɛla kun min na le fait que a bɛ kaso kɔnɔ est-ce que i y'a faamu assemblée ka résolution in bɛ a bɔ kaso de kɔnɔ yanni kiiri jaabi ka bɔ mais kiiri jaabi bɛ bɔ le 3 décembre le 3 décembre il se pourrait mɔgɔ si t'a dɔn an si t'a dɔn kiiri bɛ se ka min kɛ kiiri bɛ se ka décider ka Kawujim bila ou bien kiiri bɛ se ka décider ko Kawujim bɛ segin kaso la a nɔ la i n'a fɔ procureur n'i ma fili a kun ye 3 mois min demander conformément à ça donc nin b'a yira ko in a ma ban fɔlɔ ni kɔni nin b'a yira Kawujim nin ne a ye n'a ka kɛkun a ka profil ba kɛ a k'a lajɛ a ka sabali a k'a lajɛ a k'a ta cogo dɔn ne bɛ se ka conseil min d'a ma. D'accord. Famille sɔrɔla i ka jaabi ninnu na Amara mais Amara n bɛ fɛ k'a dɔn Kawujim yɛrɛ gɛnnen ka bɔ CNT kɔnɔ yali kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ Kawujim yɛrɛ kan sisan yali an filɛ waati min na sisan e yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko délibéré n'o ye kiiri jaabi bɛ di 3 décembre la komi an filɛ yɔrɔ min na a tɛ CNT kɔnɔ bilen est ce que o tɛ a ka kaso la donc k'o tɔ teliya. Bon i bɔra ka yɔrɔ dɔ fɔ effectivement i ye tiɲɛ de fɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ sisan Kawujim mun de y'a tila mun de y'a bɔ u ye résolution min ta résolution in u y'o ta ka Kawujim tila kiiri la est ce que i y'a faamu k'a bɔ pas k'a tila kiiri la a k'a hakɛ to mais k'a ka détention suspend k'a bɔ kaso kɔnɔ est ce que i y'a faamu donc n'i y'a ta k'a lajɛ u y'o kɛ de parce que Kawujim ye CNT membre ye ni CNT membre tɛ sisan ni CNT membre tɛ o b'a yira k'a fɔ à tout moment il ne bénéficie plus de l'immunité parlementaire. Il ne bénéficie plus de l'immunité juridictionnelle. O b'a yira député ya briefing tɛ Kawujim kan. O b'a yira nin ko kelen na ni procureur y'a ye toujours ko ordre public ko menacelen don ou bien toujours Kawujim ka action dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye hali sa ale bɛ se ka penser ko état est-ce qu'il y a faamu ko ça porte atteinte au crédit de l'état i b'a kalama a bɛ se ka avoir demandé Kawujim ka retourner kaso la à tout moment parce que député ya briefing o tɛ a kan tuguni. Donc ni député a briefing t'i kan i tɛ se ka traiter tuguni i ko député gansan tuguni donc nin b'a yira Kawujim kan ka ko kɛ cogo dɔn a kan ka taa tasira min fɛ a kan k'o dɔn. Ok an bɔra maliyɛnw bɛ ka jaabi sɔrɔ i ka fɛn ninnu na i ka kumakan ninnu na a bɛ ka walawala kosɛbɛ ka ɲa maliyɛnw an b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲɛna ko numéro bɛ écran sanfɛla la ni maa min bɛ fɛ ka weleli kɛ walasa ka hakilinata fɔ émission kɔnɔ ani ɲininkali m'aw yɛrɛ fɛ k'a fɔ émission kɔnɔna la a b'o fɔ an b'a ka bila la mais yan'o cɛ halisa an bɛ continuer ni question ye an bɛ fɛ ka dɔn mais sisan komi Isa Kawujim gɛn ka bɔ transition kɔnɔ CNT kɔnɔ ni Isa Kawujim taara opposition côté la sisan nɔ est ce que a tɛna kɛ fanga ma a tɛna fanga yoboyaba dɔɔni. Non i bɛ problème dɔn i b'a dɔn Isa Kawujim bɔlen CNT kɔnɔ a tɛ kɛ fanga ma foyi ye parce que à partir du moment jagɛlɛya dɔ tun bɛ Kawujim na a tun bɛ kuma la a tun bɛ k'a fɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn parce que a b'a dɔn député ya briefing de b'a kan procureur Touré dun ye kangari da ye avertissement di
ko be ko la ale tini sigi ka a lajɛ e t'a ka déstabiliser a sigilen ɲɛna ko Kawjim ka procès ye leçon dɔ ye est-ce que y'a faamu leçon dɔ don hali politicien tɔw ma donc o b'a yira k'a fɔ Kawjim n'a hakili la ko briefing sugu min bɛ a kan a k'a dɔn k'a fɔ briefing sugu tɛ a kan ni briefing min tɛ mɔgɔ kan wagati min na n'i ma fara k'o kuma fɔ o wagati ayiwa ko ka ca dɛ o de un de deux n bɛ se ka min fɔ tuguni Kawjim ka ko la a b'a dɔn jama tɛ Kawjim kɔ Kawjim n'a pas de base a ye ACRT min sigi a ka base kilancɛ bɛɛ y'a bila a ka petit nin t'a dɔn ko Hamza So wa ou bien jumɛn de olu bɛɛ a ka démission de cayara ani mɔgɔ o mɔgɔ jɛra olu bɛɛ y'o écarté hali politicien minnu tun b'a la ko k'a bila a politicien fanba ma sɔn alliance kɛ ni Kawjim o b'a yira bɛɛ siranna ɲɛ mɔgɔw b'u méfier a la donc ni Kawjim taara opposition na n bɛ kuma dɔ fɔ a ye déjà façon dɔ maliyɛnw tigɛra la Kawjim mana kuma o kuma fɔ a si tɛ don malidenw hakili la malidenw u dalen don u ka président na u dalen don u ka premier ministre la u dalen don u ka transition na donc Kawjim ka kɔlɔlɔ ne tɛ a foyi la k'a bɛ se ka se est-ce que i y'a faamu transition ma au contraire kɔlɔlɔ bɛ se ka se Kawjim yɛrɛ de ma parce que a bɔlen CNT la n'i y'a ta k'a lajɛ Dawu Kawjim katikati min b'a bolo katikati bɛ sɔn ka minɛ est-ce que i y'a faamu salaire bɛ jɔ non o t'a ta ye est-ce que i y'a faamu CNT bɛ mobili min di n kan bɛ CNT ka mobili ma u bɛ mobili min d'a ma u b'o mobili minɛ o ye de un de deux i b'a ye k'a fɔ salaire député ka salaire ye 1,500,000 bon an t'a dɔn comme 4e vice-président an t'a dɔn ni salaire wɛrɛw bɛ o la i b'a ye o wari fana bɛ jɔ passeport diplomatique est-ce que i y'a faamu passeport diplomatique o bɛ minɛ a tɛna se ka voyager a sago la i b'a ye k'a fɔ tuguni hali tige ni carburant ni fɛn ninnu fɛn fɛn bɛ di avantage en nature i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ bɛ jɔ awɔ ok il y a pas de souci ok je pense que a tigi taara i bɛ se ka continuer awɔ donc n bɔra k'o de fɔ il aura beaucoup à perdre n y'a fɔ u bɛ mobili minɛ a la est-ce que i y'a faamu salaire bɛ jɔ immunité parlementaire o bɛ jɔ passeport diplomatique o bɛ jɔ ticket o bɛ jɔ donc n'o kɛra ne tɛ moi je ne vois pas ce que Kawjim peut représenter sisan wa hali ka journaliste wele tuma bɛɛ ka vidéo ni fɛnw kɛ i b'a ye k'a fɔ au fond caman bɛna bɔ o la parce que bɛɛ b'a dɔn presse weleli à chaque fois bɛɛ i bɛ wari de di n b'a dɔn caman bɛ bɔ o fana la bon komi a bɛ se baara la a bɛ se commerce la a bɛ se ka continuer a ka commerce fɛ est-ce que i y'a faamu d'accord merci Amara i ka jaabi ninnu na j'espère que Maliɲɔgɔw bɛ ka faamuyali sɔrɔ a la hali bi an bɛ continuer an ka question ye maa dɔw bɛ weleli la a bɛ hakɛto kɛ mais an bɛ dɔ répond fɔlɔ yanni an ka don question tɔw kɔnɔna la problème t'a la allo waaleykum salaam n su i tɔgɔ ni jamu ka bɔ yɔrɔ jumɛn ma dura bɔ Kalabankura ok hakilinata ye mun ye Isa Kawjim ka ko la ne hakilinata ye Isa Kawjim ka ko la bon parce que a nana kun min yɛrɛ la o ma kun kelen yɛrɛ fɔ an ɲɛna fɔlɔ an bɛ se ka min yɛrɛ faamu fɔlɔ bon n'a fɔra k'u y'a bɔ CNT la Asimu kɔni o y'a hakilina de parce que ale de y'a ta allo oui an tulo b'i la parce que ale de y'a ta n'ale tilara ka bɔ la o y'ale hakilina de ye o ka faamuya cogo de don ka bɔ a la don ka k'a la président Asimu de m'a ta Asimu de m'a Kawjim ta awɔ Asimu fana tilara ka bɔ a la ou bien awɔ mais n'a sɔrɔ u kun y'a minɛ kun min na n'an kun y'o kun dɔ jɔnjɔ ko vraiment a ye kojugu dɔ kɛ a bɛ ka jamana janfa n'a sɔrɔ an kun y'o dɔn ka bɔ bon an balimakɛ bi kɛrɛfɛ yan nɔ n'o ye Amara Sila ye ale bɛ se k'i jaabi nin yɔrɔ la sisan kun min na u ye Isa Kawjim minɛ a y'a da don a la n t'a dɔn ni ye émission suivi a daminɛ la bon ne ma se ka daminɛ ne donna a kɔnɔ sisan vraiment bon Amara i bɛ se ka jaabi bon rapidement n bɛ se ka jaabi min di Kawjim minɛla de est-ce que i y'a faamu ko atteinte au crédit de l'État est-ce que i y'a faamu k'a bɛ ka fanga fɔ ka fanga lagosi ka a negebɔ est-ce que i y'a faamu malidenw na an dun bɛ wagati min na o tɛ o wagati ye ani filanan k'a ye trouble à l'ordre public c'est-à-dire jamana bɛ basigi min kɔnɔ k'a bɛ fɛ ka est-ce que i y'a faamu ko ka basigibaliya lase jamana kɔnɔna la donc a minɛla nin kun fila de la. ok n balimakɛ i y'a faamuya. awɔ n y'a faamu. voilà o de y'a minɛ kun ye. bon e hakilinata ye mun ye fɛnɛ ko transition ko ka jɛnya ko premier ministre ye lettre ci ka taa ONU na CEDEAO mɔgɔw ma plutôt ko k'a f'u ɲɛna ko an tɛ se ka élection kɛ sisan nɔ e hakilinata ye mun n'o ko kan. bon ne
région bɛ diyan maliyɛn bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakilina di ɲɔgɔn ma ka fɔ dɔ ka fara kan dɔ kana fara kan maliyɛn bɛɛ de bɛ ɲɛ bɛɛ bɛ ɲɛ fɔ mais mɔgɔ dama dama tɛ se ka fɔ kɛrɛfɛ dɔrɔn mɔgɔ tɛ se ka kɛ dɔrɔn k'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ mali jɛnɛ o d'accord mali bɛɛ de diɲɛ ye d'accord an bɛɛ de bɛ jɛ ka hakilina fara ɲɔgɔn kan ka dɔ fara tradition kan o ye tiɲɛ voilà sinon k'a fɔ ko minnu fana bannen don k'u tɛ taa asisi sigi ka fɔ ni fɛnw na k'a fɔ k'olu fana bɛ bila kɛrɛfɛ k'olu tɛ maliden wali jamanatigiw o fana t'a kɛcogo quoi bɛɛ ni hakilina don jamana kɔnɔ d'accord comme e yɛrɛ y'a fɔ sisan attends comme e yɛrɛ y'a fɔ sisan ko sigikafɔ de ko ni maliyɛnw bɛnna min kan k'o de bɛ kɛ mais ni maaw b'a ka wele ka na sigikafɔ la n'olu b'u ban yali solution jumɛn de bɛ sɔrɔ o la sisan parce que ne b'a fɛ k'a fɔ min na waati min na fana IBK tun bɛ fanga la awɔ sigikafɔ in fana kɛra de Sukari min bɛ yen bi n ka Sukari welela k'a ka taa sigikafɔ la ale fana ko k'ale tɛ taa ou bien o tuma a bɛ fɛ ka kɛ Buguni examen ya ayi Buguni examen tɛ mais Sukari ba tagali ma ni Sukari fana o tigi wele n'o ko k'o tɛ taa fana mɔgɔ fana ka n'u jimani o don mɔgɔ ma ko Sukari ye jimani ye ou bien d'accord merci Ɲinkali an b'a lajɛ de a bɛ ɲɛ cogo min na an bɛ fara ɲɔgɔn kan de k'a kɛ k'a fɔ ko minnu tɛ taa olu tɛ jamana fɛ olu jamana jugu mɔgɔ si tɛ jamana jugu an bɛ maliyɛn de an bɛɛ de tɛ jamana ye ok merci comme maaw bɛ ligne kan an bɛ dɔ ta sisan ok merci Amara y'a ka kuma mɛn kɔni ok allo a ni su i tɔgɔ ni jamu ka bɔ yɔrɔ jumɛn ok Alu Keyita ka bɔ Jibɔkɔ Jikɔrɔni e hakilina tɛ mun ye Isa Kawuju ka minɛli ko n'a ka bilali ko ani k'a gɛn ka bɔ CNT la bon ne ka hakilina ye mun ye a ka fɔra depuis bi ma se k'a fɔ ni mɔgɔ kelen ye maaw ta i n'a fɔ CNT taara cogo min na toujours a bɛ laban nin cogo in na n'aw m'ale sago kɛ don min na b'aw gɛn ka bɔ yen mais o de don kɛ sinon a ye mun de kɛ ni dɔ fɔli de ye nin ye jamana institution ma Sogɛl n'a ka jama ye u ye kuma joli de fɔ IBK ye ni o yɛrɛ ka bɔ yen o Sogɛl n'a ka jama o ye joli de fɔ Bandaw ni Asimi kelen yɛrɛ ye jɔn de y'i minɛ fu dɔ kaso la ou bien jɔn de ye problème las'u ma Mali sigi la mais munna bi ko Kawuju bɔra ka nin fɔ ne ma kɛ Kawuju fɔ fo ka diɲɛ wuli ne tɛ k'a fɛ mais ko mun kɛra sisan bi de kɛra kan ne kɔni b'o dɔn d'accord voilà et puis n bɛ fɛn kelen mun fara a kan n b'a fɛ ka Amara ɲininka Amara a tulo b'i la est ce que Amara ninnu bɛ faso in yɛrɛ sumayali fɛ wa o ye fɔlɔ ye est ce que n'u bɛ faso in sumayali fɛ à chaque fois olu bɛ reçu ni mɔgɔ wɛrɛ ka gɛni de ye ka bɔ baara la o de ka di olu ye u bɛ applaudissement kɛ u bɛ bɔ telew la u bɛ bɔ réseaux sociaux sanfɛ u bɛ applaudissement kɛ k'o diyara olu ye IBK kun bɛ o gɛnɛ aw yelela aw diyara aw ye Bandaw taalen o diyara aw ye nin fana taali n y'a ye tile fila in na a ka mɔgɔw bɛɛ bɛ réseaux sociaux sanfɛ u b'a posté cogo min na u b'a posté ne ko a laban o aw b'a fɛ ka maliyɛnw tɔw labɔ malidenya na de wa aw b'a fɛ ka guerre wɛrɛ de wuli guerre mun résultat sɔrɔ a la ne ɲininkali ye nin de ye quoi k'an bɛn d'accord merci ok a b'i jaabi sisan ok Amara y'a ka ɲininkaliw mɛn ko ɲininkali fɔlɔ la ko yali k'aw bɛ fɛ jamana in ka suma wa ko filanan fana ye mun ye ko mun de la ko ni maa min gɛnna ka bɔ baara la ni ko ye maa min sɔrɔ k'a bɛ bɔ k'a bɛ nisɔndiya ni o ye yali i bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ a ka ɲininkali kan c'est-à-dire anw ma nisɔndiya ni Kawuju min ka baara tiɲɛni ye mais Kawuju min ka ko kun sera niveau dɔ ma a ye peuple malien bɛɛ de tɔɔrɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ anw bɛ ka résister France bɛ ka janfa kɛ diɲɛ don o don k'a bɛ coup d'état k'an ka ɲɛmɔgɔw la an bɛ ka résister o la pression bɛ ka k'an fɛ CEDEAO fɛ an bɛ fɛ k'an bolo di Russie ma an b'o baara la u kɛlen don ka sanction économique sugu bɛɛ bi Mali kan anw bɛ ka an débrouiller o la e nana ko fɛ k'an ka fanga lagosi mɔgɔ min kɛra sababu ye est-ce que i y'a faamu k'o fanga sinsin n'o ye Sogɛl ye e ko fo ka taa mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ tu deviens un ennemi de la nation e yɛrɛ de b'i yɛrɛ bila faso e bɛ kɛ fasoden jugu de ye e yɛrɛ de b'i bila ennemi de la nation ya la donc e yɛrɛ de b'i ka ko nɛgɛ bɔ mɔgɔ la Kawuju min yɛrɛ de y'a ka ko nɛgɛ bɔ mɔgɔw la sinon Kawuju min filɛ nin ye a n'an bɛɛ ye M5 kɛ o Kawuju min ma kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ ne kan o M5 daminɛ an bɛɛ tun bɛ yen a ma risque ta ka tɛmɛ ne kan au contraire anw de tun b'a médiatiser a ka kumaw tuma bɛɛ an tun bɛ taa micro jɔ a da la sinon a ma risque foyi ta ni balle cira a la balle cira ne yɛrɛ la a ma risque foyi ta ka tɛmɛ ne kan donc a yɛrɛ de y'a ka ko bila nin degré la ale kelen de bɛ ka nin kɛ CNT mɔgɔ jumɛn bɛ ka nin kɛ CNT mɔgɔ jumɛn bɛ ka nin kɛ donc n'i bila voie dɔ kan Kawuju min bɔlen anw lafiyara de parce que an y'a ye an ka état de bɛna basigi sinon k'a ka baara tiɲɛna o yɔrɔ tɛ dɛ état bɛna basigi min kɛ dɛ o de ye anw la nisɔndiya sinon
mais yan nin ja me bara do law d'accord ya a bɛ se ka continuer ka taa sugu la o baara la d'accord mbolo la mota folo kula mais allo allo Ansu allo wa alaikum salam ito ni jamu nga boro jume allo dobi ga misiki ga dobi ga fen mangana iga micro la allo ikulo bena san ito ni jamu nga boro jume allo ale da rubuta ka do ame mawreta kuni ko na tuwa allo allo Ansu aba ni su aba troste ito ni jamu nga boro jume Famuri Keita Canada ha Famuri Keita Canada famuri ke daga bo Canada e yagnata mune isa ka jumga blaliko la ani ya agenga bo sente coordinal la ibe mune soro ka fuka ani transition ga janliko ko election saka kami domna ko bi ibe mune soro ka fonu kuma nunga alhamdulillah na puli be ilana kuma bela jeli ko yamara sila fana male fana ko kusobe isa ka ujim la kila mera me watila abdarab la watila wa agena ko fana la nyera de nyana amiram me watila abdarab la watila agena gen watila très bien ok alita geni ma ba ko ne gen ma ba ko ka ngati ko pour que jamana nga stabiliser re aha sentel pet ga ngal da ko ka pla a forme nyana ma re ko pour que jamana tika stabiliser tugo mina ka sente chiga ka chikurai ka chiga po peu kana ni sente nyana ma re pe re représenter ningo dignement et puis balancement aussi d'accord mara kesi da comme réforme ko be nadi akada yi munum be transition kata réforme kenega u ka ni po ni me aketu ni mai so transition diali o be adia ko le o be ba election tega ke o ni re kan dal ni election re magetu ni po ta ko mali tere di sécuriser la wakati ni apa de de la wara sigala ta dépendra un autre problème de la kotala akanga kedi ni temana re sta era sécurité tempora ga oro la ni petere ka ti si oro la kuma mina de no so wa kuma election ko de wakati so wa bo de la wara ni de la wara ko na ti da o ne do ana o ti fina nga po si da o ku ni no d'accord ok donc ame ko ame para ti da o kan ta manga baraje nga puli bo bela jeli ok merci beaucoup ok amara ibora ka ninga kuma me e foli bla yira la ka bi fuko sebe ka bi Canada ko ale ko isa ka jim ka amne na amne wakati ablara bla wakati wa ka gena gen wakati parce que i b'a dɔn adamaden kelen tɛ se k'a fɔ k'i b'i kɔgɔ da jamana la M5 an bɛɛ de y'a kɛ est ce que i y'a faamu ale Kawujim k'a médiatiser k'a ka kumakanw tuma bɛɛ k'a répéter anw de y'o kɛ mɔgɔw t'o dɔn anw de tun bɛ segin a ka kumaw kan n'a ko le sage tuma bɛɛ anw bɛ segin o kuma ninnu kan anw yɛrɛ ye mythe dɔ de créer autour de Kawujim a bɛ a dɔn a tulo bɛ an na a b'a dɔn n'an taara an b'a ka interview an b'a sangalama kɔrɔta an b'a bila yɔrɔ dɔ la a ka numéro 10 terme anw de tun b'olu fɛ et n'an tun m'olu kɛ a ka terme n'a ka fɛn ninnu tun tɛ san sɔrɔ i m'a nana imperturbable a sera ka mun kɛ a kun k'a dɔn jama derrière Kawujim il y avait toute une équipe de communication derrière Kawujim o de ye baara in ɲɛ a bolo mais sisan o équipe de communication in bɔra a bolo est ce que a ka kuma n'a ka fɛnw bɛ taa maliyɛn jumɛn bɛ baara kɛ n'a ye a ma o de dɔn donc n'i bɛ ko o ko kɛ essaye d'être du côté du peuple a ka ca ala fɛ n'i bɛ peuple kɔ n'i bɛ ka peuple ka baara kɛ walahi ala b'i sankɔrɔta i bɛ siran ko o ko ye o t'i sɔrɔ Kawujim taara chemin min kan bɛɛ b'a dɔn chemin laban ye nin ye n'a kun ma kɛ nin anw tun bɛ se ka don militaire fɛ ko la d'accord comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'a ye k'a fɔ ko premier ministre n'o ye Choguel ye a ye lettre bila ka taga CEDEAO maaw fɛ yen k'a fɔ k'an tɛ se ka election kɛ sisan nɔ o hukumu kɔnɔna la CEDEAO maaw ye Mali sanctionné u y'a jira k'a fɔ ko maa o maa bɛ baara kɛ transition institution ninnu kɔnɔna la k'u y'a bɛɛ ka voyage jɔ n'o kɛra tuma jɔn na taa Mali kun o kuma fɔ jamana kɔfɛ sisan bon i b'a dɔn CEDEAO ye organisation ye u ka bagabaga ka bon n'u ka menace ye parce que organisation min don CEDEAO bɛ k'a ka crédibilité perdu CEDEAO sigilen bɛ u yɛrɛ dama u chef d'état dama min bɛ institution yɛrɛ kɔnɔ dɛ olu bɛ ka u yɛrɛ dama de makaran mais u tɛ ka peuple layɛ kojugu quoi u tɛ ka peuple layɛ mais u bɛ ka u yɛrɛ dama de makaran u tɛ ka peuple layɛ donc o de senfɛ i b'a ye ils sont en perte de vitesse
donc u ko u bɛ ka essayer k'u bɛ Mali bagabaga de ka Mali papa mais CEDEAO ka kekun CEDEAO tɛ sɔn ani Mali ka fɔ ɲɔgɔn kɔ u ka taa bras de fer dɔ la anw ka diplomate kɛ u ye mun kɛ u ye communiqué dɔrɔn de kɛ k'a déployer u m'a fɔ u bɛ sanction kɛ o mais hali nin na u ko k'u bɛna responsable sanctionner transition responsable mais u ye jɔn ni jɔn de tɔgɔ fɔ concrètement c'est trop vague n bɛna ɲɛmɔgɔw n bɛna aw sanctionner u ko Assimi de wa u ko Choguel de wa donc c'est un langage diplomatique diplomatie la u bɛ nin kɛ de ka pression kɛ an kan parce que a bɛ ninnu kɔnɔ ka to ka an bagabaga k'an bɛ siran a b'u kɔnɔ ko Sirasiw ale ni civil minnu bɛ transition na k'u ka intérêt tɛ kelen ye parce que Sirasiw olu ye jamana déstabiliser est ce que y'a faamu olu ye coup d'état kɛ bon pour que u ka accepter yɔrɔ loi d'amnistie ni fɛn dɔw kan ka voter ani diɲɛ kan k'i accepter cogo dɔw la donc u b'a fɔ k'olu bɛ se ka siran plus ka tɛmɛ civiliw kan civiliw ta yɔrɔ olu ta kɛra marche de est ce que vous voyez oui. Ok, an bɛ dɔ ta sisan sisan yɔrɔ la an sun balimakɛ bonsoir ça va awa i tɔgɔ ni jamu ka bɔ yɔrɔ jumɛn ne tɔgɔ ye Jack Idriss ka bɔ Dar es Salaam e tɔgɔ Jack Idriss ka bɔ Dar es Salaam ok i bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ Isaka Ojim ka bilali ko in kan ani ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ ani ɲininkali b'i bolo ka tɛmɛ an balimakɛ Amara la i b'o fɔ an ye Amara observation dɔɔni de bɛ ne bolo dɔrɔn k'a fara a kan c'est-à-dire minnu bɛ k'a fɔ Kafin ka affaire la ko liberté d'expression ni fɛnw média minnu bɛ k'o fɔ olu de bɛ ne dabali banna kosɛbɛ Kafin yɛrɛ ka ko la dans le monde entier n'i ye ko ta k'a lajɛ liberté d'expression même dans les pays les plus développés est-ce que mɔgɔ bɛ se ka t'i jɔ bi hali Faransi na ko Hitler était un patriote au moment où jamana est dans une diplomatie de résistance et de ka baara bɛ kɛ ka État affaibli ka État bila dans les difficultés ko liberté d'expression jɔn bɛ se ka t'i jɔ États-Unis bi ko Ben Laden ka ɲi est-ce que Américains ye Edward Snowden gɛn ka bɔ États-Unis k'a banni bi a ye mun kɛ parce que a ye information dɔ de divulguer ka État bila dans les difficultés n'i y'a kɛ diɲɛ dugu o dugu la i bɛ banni de k'i kɛ Kafin fɛnɛ ta c'est la même chose Yassine y'a ka responsabilité de ta a ye min kɛ fɛnɛ a ka kan n'o de parce que a bɛ ka État bila dans la difficulté a kɔlɔlɔ bɛna se maliyɛn bɛɛ de ma o de ye ne ka hakilina ye k'a fɔ d'accord il faut que les gens comprennent les choses ka fɛnw bila u place la d'accord merci beaucoup ok merci bonne soirée félicitations effectivement mais kuma min fɔ o de don n y'o de fɔ n ko raison d'état c'est à dire u ka bon ni adamaden ye u ka bon ni mɔgɔw kelen kelen parce que jamana ka intérêt général ani e kelen ka intérêt particulier an bɛ intérêt général de ta o i n'a fɔ a ye exemple min di an ka taa dɔrɔn Corée du Nord e ka taa ko Corée du Nord e ka taa citoyen dɔ k'i kanto u bɛ ka politique min kɛ vis-à-vis des États-Unis e ka taa k'i b'o contraire fɔ c'est à dire n'u m'i éliminer ka bɔ yen n'i bilala kaso la i ka kan ka ala fɔ wa sinon i bɛ tunu i tɛ tunu cogo dɔ a la ou bien taa Rwanda olu bɛ ka résistance min kɛ face à la France i ka taa k'i bɛ o critiquer ou bien k'i bɛ Paul Kagame critiquer k'a bɛ ka i kɔ don France ma wallahi n'i ma tunu kaso o y'a la nɔgɔman ye donc anw b'o phase de kɔnɔna la tant tɛ se ka di kuma sugu dɔ ka fɔ liberté d'expression n'o k'a sɔrɔ tout marche à merveille institution menacelen tɛ stabilité bɛ yen économie bɛ yen min ka di da ye i bɛ se k'a fɔ mais an b'o wagati min kɔnɔna la anw fɛ yen il suffit k'an ka État ɲɔnti dɔrɔn a ka bi. d'accord jali maliyɛnw a bɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ tabi ninnu na an balimaw bɛ ka wulili kɛ n b'a yira k'a fɔ maliyɛnw bɛ ka émission suit u bɛ fɛ k'u hakilinata fɔ jamana ko la an b'an balimakɛ dɔ ta fɔlɔ an su ne fa aba i tɔgɔ ni jamu ka bɔ yɔrɔ jumɛn Abdoulaye Traoré ka bɔ Kati e bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ Isaka Ojim ka bilali ko in kan ani ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔna la n bɛ aw bɛɛ fo fɔlɔ foli diyara n ye waleɲuman dɔn ka Ojim minɛli a ɲana a gɛnni ka bɔ CNT la a ɲana fɛnɛ munna ka Ojim bɛ ka mun kɛ jamana kan ka population wuli ka bila an ka jamana ɲɛmɔgɔ la ko ɲɛnama tɛ mɔgɔ minnu nana ils essaient de redresser le pays ne bolo an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ k'u bilasira n'a fɔra aw bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ wuli ka jamanadenw bila minnu bɛ ka jamana jɔ contour la Faransi b'an comme Amara y'a fɔ cogo min na Faransi b'an contour la CEDEAO b'an contour la ne bolo an bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka se k'olu kɛlɛ de kɛ ne ye nord kɛ ne ye san 8 de kɛ nord la ne ye san 8
ce que nos militaires subissent chaque jour n'est pas calme. Nous sommes militaires, je suis un fonctionnaire. Ce que nos militaires subissent chaque jour au nord n'est pas de mon mal. Donc, les boules en méfragnon, voilà ça c'est un militaire ou armé, c'est un jamana bobolola. Maintenant, à partir de l'obéissance qui marmara kanfola, les sociaux kan, keloukan, kajamana la gauche, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. D'accord. En ben jeune, il faut qu'on demain, voilà ça c'est un jamana bobolola. D'accord. Ali mena dinga honoré. D'accord. Mena dinga honoré. Ok. Donc, mon kera ko jimna anyana fo ta ka anyana. Wana mo wero fene bi, ni to wane fene kanga pula. D'accord, on va gancher. Ok, merci. Merci. Ok, amara meti une question do e amara me feka do yali 22 février ni o temera parce que élection make ni Francisco ani dien jana kuluba no e communauté internationale ni no ko kutina Hashimi Domble comme président yali kolola jumel na sa soro ko sa i b'a dɔn kɔlɔlɔ tɛna se an ma maliden bɛɛ k'i hakili sigi parce que d'ores et déjà conseil de sécurité u tɛ se k'a fɔ k'u tɛ Mali autorité reconnu kun jumɛn na parce que Russie ni Chine bɛ yen k'a fɔ k'an tɛ état malien reconnu autorité o bɛ kɛ à travers une résolution o résolution tatɔ Chine tɛna sɔn Russie tɛna sɔn u y'o yira conseil de sécurité la donc o ye assurance ye o b'a yira an na ONU fan fɛ sanction tɛna se ka na est-ce que y'a faamu CEDEAO fan fɛ fɛnɛ mɔgɔw tɛ min o la CEDEAO est divisé par rapport à la question du Mali CEDEAO yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye pays anglophone tɛ fɛ sanction ba ka bin Mali kan mais pays francophone ninnu olu de bɛ ka ko lajuguya olu de bɛ fɛ surtout Alassane Dramane Ouattara olu de bɛ fɛ ka Mali sanctionner cogo sugu bɛɛ la parce que Alassane b'a ye fɛn dɔ de ye Mali n'a tora ka diya anw na colonel ninnu ka se ka fanga gérer Alassane b'a ye Sarasiw u bɛ sɔn ka ɲɔgɔnna exemple ta ale la parce que automatiquement Guinée inspiré Mali kan troisième mandat de y'a to Alpha Condé taara bon o kelen o bɛ Alassane ye donc o tɛ se ka temps di est-ce que y'a faamu mais kelen bɛ yen CEDEAO tɛna embargo bi Mali kan u y'a ta k'a lajɛ dans le passé embargo ale effet a bɛ jamanadenw de sɛgɛn ka tɛmɛ dirigeants kan et n'i ko k'i bɛ embargo kɛ Mali kan bi président ka salaire a bɛ mun santi premier ministre ka salaire a bɛ mun santi ministre bɛ mun santi en réalité wari tɛ mɔgɔ minnu kun o de ka ca 15-16 millions olu de b'a santi donc u y'a ta u ka wagati laban ninnu na ni wagati laban na coup d'état kɛra yɔrɔ o yɔrɔ Guinée Mali est-ce que y'a faamu ani Guinée équatoriale ni Guinée Bissau ninnu a si la u ma sɔn ka embargo kɛ parce que embargo c'est inefficace donc ni embargo ma kɛ u bɛna bagabaga de kɛ qui vont procéder à des sanctions ciblées donc o sanctions ciblées na n tɛ dogo i la quoi an ka finitigiw il faut que olu de ka u yɛrɛ kɛ tiɲɛ k'u yɛrɛ kɛ cɛ mun na parce que olu sirannen quoi imaginez Assimi bɛ contexte min kɔnɔna la a bɛ jate i n'a fɔ k'o ye coup d'état fila kɛ est-ce que vous voyez donc u b'a fɔ ko n'u ye sanction ciblée kɛ ko Assimi bɛ se ka siran militaires bɛ se ka siran parce que olu ka intérêt o yɔrɔ la o ni Choguel ninnu olu ka intérêt tɛ kelen n t'a dɔn ne bɛ ka yɔrɔ in faamu militaires u b'a fɔ k'olu ye ko dɔ de kɛ o civil ninnu olu ka ko kɛcogo ni olu ta tɛ kelen ye parce que jama de nana ni civil ninnu ye donc a kɛra cogo cogo les militaires ils cherchent est-ce qu'il y a faamu à se couvrir à protéger leurs arrières donc a bɛ k'u kɔnɔ ko n'u tora ka sanction brandi ko Assimi ninnu bɛ siran Diaw ninnu bɛ siran donc o de la Assimi kan ka message de fermeté de yira parce que n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ ka taa sira min kan Assimi a bɛ ka taa il est en train de suivre la voie d'un révolutionnaire a bɛ ka révolutionnaire sira de suit bon n'a ma ɲa k'i b'o suit i b'a assumer de k'i sigi a bɛɛ de kan o don na ne y'a fɔ n ko gouvernement ye communiqué min kɛ face à la CEDEAO n k'a communiqué ma ɲa munna a ma ɲa anw tun bɛ ka cɛya kan de fɔ an bɛ position offensive de la CEDEAO ka mɔgɔw nana plusieurs reprises an y'a yiru la non peuple malien ka choix de bɛ lamɛn peuple malien mana bila yɔrɔ min na est-ce que vous voyez donc i b'a ye an b'o position na u continuera k'u b'o la u ka diplomate a ye infraction kɛ an ye a kɛ o b'a yira an bɛ position offensive la Niger ni hakili b'a la Niger président de la ka manamanakan dɔ fɔ an ma an ma communiqué kɛ k'a jaabiya o b'a yira Mali diplomatie bɛ ka monter on a une diplomatie agressive bon si on a une diplomatie agressive n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO bɛ ka siran ɲɛ sisan u bɛ fɛ ka négocier bon n'u ko k'u bɛ sanction menace brandi ni anw y'a yiru la k'an bɛ a regretter est-ce qu'il y a faamu le mot regret k'anw b'a regretter ko CEDEAO n'i y'a ta k'a lajɛ ko u ma Mali ka effort dɔn en même temps an ma dan o ma tuguni an ka communiqué la tuguni an y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO k'u kana an ka dialogue kɛ an n'u ka bɛn calendrier la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛ voie min kan n'an bɛ ka diplomatie min kɛ o ni o tɔn u tɛ taa dɛ an y'a daminɛ ni cɛya kan de ye an bɛ cɛya kan de fɔ ninnu ye
Nous me sera cɛya kan an bɛ pression k'u kan n'u ko k'u bɛ sanction kɛ an ka mɔgɔ kan mais diplomatie règle la ne ko k'e bɛ ne ka mɔgɔ dɔ sanctionner a kana t'i fɛ n fana bɛ i fana sanctionner i fana kana na n fɛ n'u ye Assimi ninnu n'u ko k'u tɛ interdit de k'u bɛ interdiction de voyager da u kan an fana k'a fɔ ko hali CEDEAO mɔgɔw non seulement Goodluck a kana na an ka jamana kɔnɔna la est-ce qu'il y'a faamu Alassane Dramane Ouattara ninnu u ka avion yɛrɛ kana tɛmɛ hali an ka territoire kan a se bɛ an ye o u ka avion kana hali an ka espace aérien territoire kana survoler an yɛrɛ fana bɛ commencer an bɛ se ka sanction économique min fana k'u kan an fana b'o k'u la a bɛ fɔ o de ma ko le principe de réciprocité en diplomatie n hakili jigin dɔrɔn Russie ni États-Unis bila côté u bɛ ɲɔgɔn na o est-ce qu'il y'a faamu i mana mɛn bi ni États-Unis sigara Russie ka diplomate dɔ la k'a bɛ ka espionnage kɛ i b'a ye automatiquement a b'a gɛn hali kun t'a la n'a y'a gɛn i b'a mɛn Russie fana a t'a ɲɛɲini yɛrɛ ye a bɛ a ka Amérique ambassade min b'a fɛ a fana b'u ka diplomate dɔ gɛn a bɛ galon dɔ ta a la dɔrɔn k'a da la k'a gɛn o de ye le principe de réciprocité donc n'o kɛra n'a bɛ ka ɲɔgɔn ka mɔgɔw gɛn a bɛ se niveau dɔ ma a bɛ na à la table des négociations donc n'a ye négociation kɛ bɛɛ ka mɔgɔ bɛ segin i nɔyɔrɔ la ou bien a b'u remplaçant bila ka taa donc diɲɛ kɔnɔ i b'i yɛrɛ faire respecter o procédure de la. D'accord, merci Amara. Melo abaka family soro jabi nuna. Amara melo mi ga bina fo melo mi ga family soro la. Wuli lu ba cha to no. Melo amia go to nyina o fe ka fo apelu de ka cha ante ka beta no fe. Ma ama to fe na Amara ka jabi do di mo parce que mado be kuma do fo akaka ku jabi kula famille. Ma ona okumu ne ba to ante ka appel beta roningili. Amara question me to la. Yeni ngo fo fo do be wuli la mota. Ami soro kata. Alsu Salam alaikum. Wa alaikum salam. Itogon jamu abora jume. Umar Koulibaly ka bɔ Paris. Umar Koulibaly Paris. E hakilina mu ye Issa Kaojum ka bilali ko in na ni ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ. Bon ne ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye n bɛ fɛ ka n bɛ labɛn o kɔnɔ. Allo? Allo i ye tulo bɛ n na? N tulo b'i la. N bɛ labɛn caman bɛ k'o kɔnɔ. O tulo b'i la awɔ. Mais Amara yɛrɛ fo mais n bɛ fɛ ka question damadɔni poser Amara kun. Awɔ a tulo b'i la. Ale ye chercheur ye. Awɔ. Donc ale ni Malien lambda tɛ kelen ye parce que Malien ka problème ye mun ye Malien populisme ka di Malien kojugu. Bon ale kalanna Mali histoire la n'i ye Mali histoire ta k'a lajɛ n'i taara Modibo Keyita ka temps na ka taa Musa Tarawele ka temps na. Awɔ. Ninnu fila bɛɛ y'a essayer ka Mali bɔ CEDEAO bolo ka Mali bɔ France CFA kɔnɔ pour que an ka yɛrɛma yɔrɔ y'a ta. Mali kuma sen fila ka kuma Mali armée kun tɛ manama armée Afrique bɛɛ Afrique kɔnɔna la. Donc olu tilala ka segin u kɔ ka tila ka TTO signer avec la communauté internationale ka tila ka sigi France CFA kɔnɔ tuguni. Bon bi Mali b'a kisi de kan bi. Bɛɛ b'o dɔn Mali ka armée faga bɛrɛ t'a la bi ani communauté internationale tɛ ɲɔgɔn bolo an ka 90% territoire bɛɛ minɛnen don. Donc vraiment Kaojim ka ko la ne bolo peut-être Kaojim faamunen tɛ sisan mais Mali bɛ situation min na bi ni hakili jagabɔ i b'a dɔn ko mɔgɔ kelen tɛ se ko la diɲɛ kɔnɔ bi. O tiɲɛ. Ani communauté internationale ma bɛn o ye tiɲɛ ye mais k'a fɔ ko Mali kelen bɛ se ka bon ko Mali kelen bɛ se ka taa partenaire wɛrɛw fɛ yen k'a ko dɔ CEDEAO la k'a ko dɔ France la k'a ko dɔ a ka partenaire habituels la vraiment ne bolo o ye populisme de ye parce que Mali t'o situation na bi France ni Russie Chine Angleterre u bɛ ɲɔgɔn bolo de ninnu tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn kɔ donc France officiel tɛ se ka na fɔ k'a bɛna Mali dɛmɛ Mali la donc n'a ko k'a bɛ maliyɛnw nɛgɛ k'a fɔ maliyɛnw ko Russie bɛna ni Mali dɛmɛ Russie tɛ se ka na Mali dɛmɛ officiellement Russie bɛ ka instructeurs bila ka na a bɛ se ka armement bila ka na mais officiellement Russie bɛ se ka mercenaires de bila ka na mais pas l'armée russe c'est pas possible. D'accord. Russie bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ a bɛ se k'o trahir i n'a fɔ anw bɛ fɛ an ka jɛkulu trahir cogo min na. D'accord. Donc an ka fara an ka maliyɛnw nɛgɛ maliyɛnw bɛ situation min na bi Choguel nana k'a fɔ de an bɛ bɛɛ kɛ an yɛrɛ b'an jɔ n'an yɛrɛ ka problème ye mais Mali tɛ fura bi a fanga t'an na a ye sabali a ka mɔgɔw nɛgɛ Kaojim bɛ kuma mun fɔ je pense que maliyɛnw bɛ tila ka na jo d'a ma mais bi de tɛ aw bɛ tila ka n'a faamu. D'accord, merci. Voilà mɔgɔ tɛ se ka vie kelen quoi. Ok, faamuyali sɔrɔla kuma la. Donc voilà an ka hakili
D'accord. Bonne soirée. Ok, il va la mais Jabi ga question na yame. Ok. Ok. C'est-à-dire on balmakɛ ma a faamu diɲɛ kɔnɔ pays foyi tɛ yen est-ce qu'il y'a faamu i b'a dɔn k'a fɔ Kawudi mun bɛ sujet min fɔ a t'a maîtriser a tɛ hali a dɔn dɔɔnin quoi c'est-à-dire a ka kuma mɔgɔ minnu hakili ma taa yɔrɔ jan a ka kuma bɛ se ka olu de ta sinon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kelen n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kelen i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ couper du reste du monde jamana kelen tɛ se k'a fɔ k'a b'i kɔ don diɲɛ bɛɛ la mais Mali ka situation na est-ce que an ko k'an b'an kɔ don diɲɛ bɛɛ la an b'a fɔ k'an b'an kɔ don an k'u ma de n'u m'an ka choix respecté an b'an retirer ka bɔ institution kɔnɔ momentanément Mauritanie mun b'i retirer ka bɔ CEDEAO la est-ce que Mauritanie sara est-ce que Mauritanie sara a wagati Mali y'i retirer a wagati k'a ka indépendance ta ka bɔ France bolo mais n'an yɛrɛ tilala ka jɛkulu de Union africaine an yɛrɛ de tilala k'o créer o y'a sɔrɔ CEDEAO ni fɛn ninnu tɛ o an yɛrɛ de tilala k'a créer parce que munna an y'a ɲini k'a créer a kun ye mun de ye ka volonté ka kɛ fédération ye fo mɔgɔw ka fɛn dɔ de ɲini jɛkulu sigi kun CEDEAO ninnu UEMOA Union africaine a bɛɛ bɛ sigi kun ni objectif jumɛn de la a k'a lamɛn ka an bɛ objectif fɔ a ye a objectif ye don dɔ ka nin bɛɛ kɛ fédération ba kelen de i n'a fɔ États-Unis mais États-Unis n'i y'a ta k'a lajɛ o n ko État c'est 52 États mais a États kelen kelen bɛɛ kun tɛ ka balo wa hali bi ni États-Unis cira État kelen kelen bɛɛ bɛ balo est-ce qu'il y a faamu mais i bɛ se ka min fɔ a bɛ dɔ de b'u ka puissance la mais a tɛ a État si bali k'u ti balo donc ni Mali ko k'a b'i retirer ka bɔ CEDEAO la momentanément mais an b'an retirer ka bɔ CEDEAO la o mun b'an bali ka contrat kɛ ni Russie ye mun b'an bali ka accord économique kɛ ni Iran ye fɔlɔ n ko Iraniyɛnw kun bɛ na an ka jamana kɔnɔna la est-ce que a bɛ siyan kan mun b'an bali est-ce qu'il y a faamu ka partenariat économique kɛ ni pays anglophone ye mɔgɔw tɛ min dɔn i ni jamana i bɛ se k'i retirer ka bɔ CEDEAO la mais i bɛ se ka contrat i bɛ se ka accord bilatéral kɛ directement i ni Côte d'Ivoire cɛ ou bien directement i ni Sénégal cɛ Grande-Bretagne y'i retirer ka bɔ Union européenne na est-ce que u sara est-ce que a géré kan kojugu donc an ka lajɛ an ka sabali Kawudi min bɛ ka min fɔ a paramètre a t'a maîtriser bi a t'a paramètre maîtriser sini on peut bel et bien se retirer n'i ko k'i b'i retirer mais i bɛ partenaire wɛrɛ de ɲini o a ma fɔ k'i b'a i retirer ka to i yɛrɛ kelen o o y'a sɔrɔ ye mais e yɛrɛ k'a lajɛ sa an ko k'an bɛ an bolo bɔ France bolo mais an ma alternative dɔ ɲini yan est-ce que an ko k'an b'an bolo bɔ France bolo ka to ten an ko k'an b'an bolo bɔ France bolo an ni Russie bɛ na ni Russie kun ma na an kun t'a fɔ k'an b'an bolo bɔ France bolo bon fo malidenw ka o de faamu u bɛ ka taa k'an tɛ se k'an kɔ don diɲɛ mɔgɔ la an tɛ se k'an kɔ don diɲɛ mɔgɔ la mais diɲɛ fana ka intérêt de bɛ an bolo ONU filɛ nin ye Mali bɛ cotisation di ONU na o Mali bɛ cotisation di CEDEAO la o fo mɔgɔw k'a dɔn est-ce qu'il y'a faamu diɲɛ dépanner don ɲɔgɔn na mais fɛn kelen bɛ yen jamana o jamana n'i sera i ka sɛnɛ kɔ est-ce qu'il y'a faamu industrie ɲɛnama b'i bolo est-ce qu'il y'a faamu élevage ni pêche i k'olu ta ba la walahi i mago tɛ jɔ mɔgɔ la États-Unis filɛ nin ye hali ni diɲɛ jɔra bi États-Unis kelen 52 États kelen bɛ se ka balo magoba tɛ mɔgɔ la o de la Américains ka politique la i b'a ye u tɛ État tɔw u tɛ jamana tɔw jate kojugu quoi parce que u sɔnnen don u yɛrɛ ye u dalen bɛ u yɛrɛ la kojugu et Amérique y'o kɛ mun na Mali tɛ se k'o kɛ pourquoi Amérique ye règle de gestion min kɛ o ani France ye règle de gestion min kɛ o ka se nin niveau la o pourquoi pas ni anw y'o kɛ an fana tɛ se ka se yen yɔrɔ la Rwanda m'a kɛ an bɛɛ kɔrɔ yan wa Rwanda mi retirer ka bɔ France bolo bi u bɛ niveau jumɛn na mais an ka sabali sa an ka lajɛ an ka ko faamu c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ nin fɔ wakili tɛ miiri wakili tɛ réfléchir ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka jamana min kɔnɔ ni Kawudi ninnu de ye intellectuel ko mɔgɔw b'o lamɛn ko k'an tɛ se CEDEAO kɔrɔ mais an ka taa sa Kawudi min bɛ mun dɔn diplomatie la diplomatie a bɛ mun de dɔn a la pression bɛ kɛ diplomatie la cogo min na a b'a dɔn wa négociation bɛ kɛ diplomatie la cogo min na a b'a dɔn wa relation internationale CEDEAO yɛrɛ ye tɔn min ye tɔn in fonctionnement est-ce que a b'a dɔn CEDEAO bɛ objectif min laɲini na est-ce que a bɛ objectif in dɔn an ka sabali sa ni mɔgɔ min tɛ nin dɔn n'o y'a da sago fɔ an kana wuli k'an b'a fɔ k'an b'a kɛ k'an bɛ siran o tigi ka propos ye en réalité mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Kawudi min soutenir ne de y'a fɔ a ka nin hakilina la en réalité quelque part transition in man di ye ou bien quelque part PM man di i ye sinon bɛɛ b'a dɔn u bɛ siran ɲuman kan. D'accord an bɛ balima dɔ ta fɔlɔ. Allo Ansu. Allo Ansu. Ouais i tɔgɔ jamu ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Usman Jabi ka bɔ France.
Usman Jabi e hakilina ta mu ye Isa Kaujim ka minɛliko la ani ka a bila ani ka tila ka gɛn ka bɔ CNT la. Bon i b'a dɔn n balimakɛ a ko ma nɔgɔn Isa Kaujim ye kuma minnu fɔ an bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ dɔrɔn maliyɛn ka kɛ Mali fɛ quoi n'a kɛra Mali fɛ sisan Mali problème bɛɛ ye maliyɛn minnu bɛ ɲɛfɛ o tɛ Mali fɛ de. Isa Kaujim ye kuma min fɔ nin ye Kaujim tun bɛ se ka kuma fɔ CNT kɔnɔna la o ka fisa tun ka bɔ réseaux sociaux kan ka kuma fɔ. D'accord. Balimakɛ Amara n tulo b'a ka intervention na a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ tiɲɛ de mɔgɔ ni jɔn mun b'a ka hɔrɔnya ɲini a yɛrɛ ye i bɛ sa jɔnya la. Mɔgɔ si ye kelen tɛ se ka balo tiɲɛ de don. Ni CEDEAO t'an fɛ a tɛna an ka jamana ka avancer a tɛ fɛ k'an dɛmɛ mun na an t'a yɛrɛ ta Français san joli de kɛ an fɛ yan hali bi mɔgɔw bɛ ka faga ONU bɛ an fɛ yen olu bɛɛ b'a fɛ foyi ma ɲɛnabɔ Kaujim ka gɛnni ani Kaujim na ka kan ka gɛn ka bɔ CNT la parce que a bɛ place mun na kuma in tun bɛɛ ale tun man ka kuma in fɔ hali n'a b'a fɔ a tun bɛ se ka bɔ CNT kɔnɔna la u tun b'a discuter yen tun bɛ bɛn mais ale ye défense ta de kɛ cɛ gɛnni ma bɛn n'a gɛnni ma bɛn i b'a fɔ i ka mɔgɔw ɲɛna maliyɛnw ɲɛna a b'o fɔ gundo la a b'o fɔ e bɛ place mun na 80 personnes tɛ CNT kɔnɔna la est ce que nin kuma in kan ka bɔ ale da kɔnɔ ni tɛ Choguel fɛ o ka bɛn diɲɛ ma a bɛ ka baara min kɛ a baara ka ɲi Choguel bɛ a ye malidenya de kɛ a y'a nin de fili k'a kɛ ka fɔ ka fɔ a bɛ Mali fɛ a ye Mali ka kanu de yira o de la anw bɛ Faransi yan mɔgɔ damaw bɛ anw wele k'an féliciter a ye baara min kɛ o de la a ka taa ni ban nasi ye an bɛ k'an kun kɔrɔta ni Choguel de ye yan. D'accord. Merci. Mɔgɔ caman ka farata an ka kɛ Mali fɛ sa. D'accord. Voilà. Ok i ni ce. Nba. Ok Amara an bɛ teliya joona komi temps taara ka ban question dama bɛ n bolo n b'o tɛnku i la dɔrɔn voilà komi i yɛrɛ ye tout récemment an bɛ se k'a fɔ n t'a dɔn kunasini ko de don wa don jumɛn de an y'a ye k'a fɔ parti politique ye farala ɲɔgɔn kan u ye ɲɔgɔn sɔrɔ palais kɔnɔna la u bɔra u ye kuma caman caman fɔ ni dun y'a ta k'a lajɛ parti politique bɛ fanga ɲini de kama mais ni fanga ɲini tɛ yen élection date ma f'u ɲɛna gouvernement fɛ yali nafa jumɛn de bɛ parti politique yɛrɛ la. Ok. I ka nin question a diyara an ye parce que parti politique fo an ka fɛn dɔ de fɔ Mali kɔnɔna la c'est à dire n'i y'a mɛn ko parti politique a bɛ créer a b'a ka baara kɛ a bɛ fanga ɲini o k'a sɔrɔ jamana de bɛ yen yɔrɔ i t'a fɔ kɔni k'i bɛ fanga ɲini k'i bɛ taa wara ni n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na ani sa ni kungo kɔnɔfɛnw mara o i bɛ adamadenw de mara adamadenw i b'a sɔrɔ olu organisé len bɛ société dɔ de la o société o sigilen bɛ pilier dɔw de la n'a bɛ f'o ma institution o de ye état ye i b'a sɔrɔ parti politique bɛ état dɔ de kɔnɔ mais n'o k'a sɔrɔ o état tɛ ou bien o état bɛna tunu mais o tuma i bɛ politique kɛ i bɛna jɔn de mara politique la donc o de senfɛ fo an ka fɛn dɔ fɔ bi n'i ye Mali ta k'a lajɛ tiɲɛ don constitution ko parti politique bɛ fanga ɲini mais maliden fanba ta k'a lajɛ maliden fanba tɛ parti politique la maliden fanba olu u tɛ élection dɔn maliden fanba u delilen tɛ vote la i bɛ k'a ka élection n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan élection laban in 2018 mɔgɔ minnu votera o minnu ma voté abstention a bɛɛ 3 millions de personnes est-ce que vous voyez bon Mali dun dɔw ko k'an bɛ 20 millions bɔ dɔw ko k'an bɛ 18 millions bɔ bon a jateminɛ maa million joli de bɛ yen n'olu da tɛ parti ko la n'olu da tɛ élection na olu mago bɛ lakana dun ka fa est-ce que i y'a faamu ale n'u ka baara sɔrɔ ka courant sɔrɔ denw ka baara sɔrɔ olu mago bɛ o de la o ni parti politique ko 3 millions de personnes ɲɔgɔn an ka supposer ko olu ka intérêt kama k'u bɛna 17 millions ɲɔgɔn ka intérêt k'o ta en otage mais ne bolo démocratie yɛrɛ sens bɛ min sens tɛ démocratie la o démocratie malidenw de kan ka lamɛn hali olu b'u vanter ni constitution min ye constitution jɔn y'a sigi c'est le peuple souverain de ye constitution sigi o peuple souverain de bɛ constitution bɔ yen hali u bɛ siran mun de ye u bɛ ka fɛn minnu fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ pourquoi pas u t'a to an ka taa référendum na dɔrɔn ni jama b'u kɔ a tɛna dɔn wa révision constitutionnelle bɛ nale kɛ ni constitution révisera n'u ma jɛ ni yɛlɛma ye u ma jɛ ni élection pourquoi u t'a fɔ référendum na ou bien ka campagne kɛ référendum kana yan gouvernement bolo parce que ni ye démocratie ta k'a lajɛ légitimité tɛ min bɛ référendum bɔ parce que référendum légitimité ka bon n'a bɛɛ est-ce que vous voyez élection koto la o ye de k'i réfléchir k'i hakili jagabɔ jamana ka avenir kan nin kan ka kɛ tan nin kan ka kɛ nin tagabolo la nin mara kan ka kɛ tan i sɔnna ou bien i ma sɔn wa hali b'a sɔrɔ référendum a légitimité mɔgɔ min bɛ voter a la minnu bɛ participer a la i b'a sɔrɔ a jaga o tɛ participer élection na
donc wa référendum politicien. D'accord. Merci beaucoup Amara Ambe malabanta avec mission kucheni ali. Voilà. Ansu. Allo Ansu. Allo Abansu, ton de mo bora jume. Salia to kabo su ngoro. Okay, salia ya kila time ye isa ka jumka nyeli ko inga ninga bla ga ninga tlaka jenga bo sente kono. Bo no woni patinga ni ala. Aha. Bara min do bara aket ko nyana. Akadamu nga. Situ akera wakati nyere la jis. Aha. Ke akera wakati na tente mo ya la nyini ko ka ablara. Donc en peu ku chena a donner da ne masu ko kiyo. Aha. Ala ke ku jera la ka telefone na je nya ye ko a bora tente la fiara quoi. Mais para mi go la limite de la malien ma fin fait beaucoup premier ministre contre la commune de vraiment. D'accord. On a un mouti tangama au cas où on a quoi ici para. D'accord. On a pas donc il voulait que ça soit Paris. Oh. Ko jamana ci c'est ça ko ira we ça comme une ga kuma 70 quoi. Aha. Bon on que aller ka kuma re contrôler am se ka ko wati na ka damne ke ti se ka pe ko ti tan chien be ban fe mais an ka tele ju rali Ouais. donc an go kamba la nyine mun ta ta an ta Kenya ma o ka an polo doni kan polo go partenaire gre polo ni ne se ka an deme to ko mala. D'accord. Donc o kana kuma bashi. OK. Donc on ka la le quoi. D'accord, merci beaucoup. Ah ouais, merci. OK, merci. Et ni nga ma laba ngo tamara mais albi ambe ka to nyini mago fe appel ka cha an se ka beta fu ga nga to ka ma mun be wuleli ke nga to go kuma do wala o kum ko na la malion ambe ka to nyino fe alsa mama e wuleli ke ma be fu an fen fe sura ma bela jele fu et amara ni kuma la bolo bo fu ambe boy ku cheno bon kuma kan laba mi mene bolo e malidon an ka faso fe an ka transition demain an ka transition soutenir an ka chesri c'est à dire de mi menale an ka préparer à degun kunin kama an ka préparer psychologiquement mentalement en même temps état yɛrɛ fɛnɛ ka a lajɛ est-ce qu'il y a faamu ka sensibilisation daminɛ ka lajɛ mɔgɔ i n'a fɔ aw ka organe mɔgɔ bɛ se k'i bɛ sensibilisation kɛ ka état dɛmɛ a ka nin politique la état k'a lajɛ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka o baara daminɛ k'a fɔ kaw jimi ye ala ka hakili ɲuman di a ma kaw jimi a k'a lajɛ a ka sabali maliyɛn bɛɛ de tɛ a ɲɛmɔgɔ tɛ an na wallahi a ɲɛmɔgɔ t'an na n'a changera o de ka di an ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn sɛnsɛn donc a k'a lajɛ a ka sabali a k'a lajɛ a ka sabali donc n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da assalamu alaikum. Salim, merci Amara an yɛrɛ b'i fo i nana nga wele jaabi n'an y'i wele wagati o wagati Amara i bɛ na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o la. Ok maliyɛnw ni kun y'an ka sigida kunkan ye an y'o de fɔ aw ɲɛna araba o araba an bɛ sujet baw ta an bɛ jamana kibaruyaw baw ta an bɛ na an n'aw an bɛ jɛ a bɛ hakilinata fɔ a kan an bɛ maa wele ka n'an ka plateau kan maa minnu bɛ se k'u da don jamana ko la ka walawala maliyɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min na o hukumu kɔnɔna la an ma min faamuya n'a ye min faamuya ani ɲininkali m'aw bolo k'a tɛnku fɛnɛ a bɛ weleli kɛ an bɛ numéro labila araba o araba o y'an ka émission ye sigida kunkan a fɛnɛ bɛ don émission kɔnɔ a b'a hakilinata fɔ jamana ko la a b'a hakili to a la a b'a partager a n'aw nimanaw cɛ ni kun y'aw denkɛ n'a balimakɛ ye ani an bɛjɛɲɔgɔnkɛ n'o ye Amara Sila ye assalamu alaikum an bɛ foli di an maliyɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma bamanan kɔnɛ sanfɛla la assalamu alaikum.